Burn as Flash akhirnya mau masuk hero yang mampu untuk mencapai kill participation 99% sebabkan dengan Dawning Light dia saja dapat curi objektif, dapat curi kill. Satu perkara yang menarik kita lihat daripada contingent pasukan daripada Cambodia. I have been yet to see the Xavier in such a long time in the Land of Dawn, but it seems like we can see from the strategy that Burn X Flash is going for, they really doubled down on that late game scaling damage. Scaling damage di bahagian late game untuk Burn X Flash sangat-sangat perit. Tetapi tidak dilupakan kepada Orange Esports. Dan kill yang first blood diberikan kepada pasukan Burn X Flash setelah rusuhan yang telah dibuat oleh pasukan Orange Esports ke atas Burn X Flash petang tadi. I mean, the kill goes to D7, which honestly wouldn't be ideal. Ideally, it goes to Xeon, but well, that will be first blood going to the hands of Burn X Flash. Dan satu kill berbalas dengan buff. Adakah ini satu tawaran ataupun trade yang begitu menarik? Kita lihatkan. Tetapi untuk pasukan Orange Esports, boleh saya katakan gerakan agresi mereka memberikan satu keadaan yang cukup memberikan manfaat. Akan tetapi Xeon sangat-sangat sukar untuk ditangkap. Masih lagi tinggal satu level disebabkan pencurian buff tersebut. Dan pada anda di rumah, jangan lupa untuk menggunakan HSBC selaku sponsor rasmi untuk MLI kali ini. Bank rasmi untuk anda, di mana anda kalau buat transaksi, buat deposit pun anda boleh menang RM30 dan juga berpeluang untuk memenangi Dyson Cool Air Purifier. All you need to do is create an account online with HSBC. That's such a great steal, because let's not forget that without our partners, this entire match will not be possible. Ya, benar. Dan kali ini fokus kepada Turtle. Kali ini Moshel di mana pasukan Orange Esports cuba untuk mengawal keadaan tersebut. D7 dikekang. Tapi dengan ada Mystic Kit yang telah dibuka oleh Sikat. Kali ini Electro Final Blow dikena pakai, tetapi Turtle didapatkan oleh pasukan Burn X Flash. Disekat oleh Heavy Spin dan Solo Aim. Berjaya untuk mendapatkan kill yang pertama bagi pasukan Orange Esports. Walaupun Turtle tersebut telah dicuri daripada pasukan Burn X Flash. But honestly, is that worth it? Trading Xeon, yes, you get the turtle, but we have to talk more about our Samsung Galaxy A53 5G. If you want to be able to play like these pro players up on stage and to rank up your mythical glory, do check out this phone. 16GB RAM and awesome 5G for a legendary gaming experience. Ya, dan anda jangan lupa untuk berpeluang mendapatkan Samsung Galaxy yang cukup sempurna untuk anda bermain MLB secara sempurna. Tetapi itu dia Xeon yang seringkali diganggu oleh Neo sebenarnya. Untuk memberikan ruang ataupun cuba untuk membatalkan, cuba untuk melengahkan lagi waktu mendapatkan level. Kalau kita lihat perbezaan 6 berbalas dengan 5 ketika ini, di mana pasukan daripada Orange Esports Subway telah mencapai level yang ke-6 berbanding dengan pasukan Burn X Flash. Blazing Duet coming in mid, trying to clear up the waves because they're aware of Stormy's wave clear speed is definitely not the best. Ya, dan kali ini dengan adanya kelebihan yang ada pada Blazing Duet, itu akan membersihkan media dengan begitu pantas, tambah pula dengan Breeze terlihatkan Dawning Light yang cukup memeritkan daripada tengah sebenarnya. Pasukan Burn X Flash berikan gugat pada M-Lens kali ini Subway. Valence, I mean the fact that he didn't force out the sprint, I think it's still pretty good that he managed to walk out the Dawning Light. Ya, dah sebaik dia tidak dikorbankan, tapi Dominant Blast di bahagian tengah. Stormy menangkap seseorang, adakah ia berjaya atau tidak, tetapi disekat. Dan kita lihat Sikat akan dikorbankan. Subway juga akan menemukan jalan buntu untuk keluar dari keadaan tersebut. Tapi lihat Polling Stamun yang sangat cantik datang keadaan waktu yang tepat. Pasukan Burn X Flash mendapatkan 2 kill berbanding dengan pasukan Orange Esports yang hanya mendapatkan 1 kill sebentar tadi. A favorable trade for Burn X Flash, and again they will be able to contest the turtle because Subway just got back online. Ya, Subway yang datang keadaan ini cukup menderita sebenarnya sebab Turtle telah dimulakan oleh pasukan Burn X Flash. Diganggu oleh Neo seorang saja, Retribution telah kita pakai. Tetapi Hesa di bahagian top lane telah menjadi dijatuhkan. Neo hampir saja menemukan kematian sebentar tadi. Falling Star Mule yang tidak mengena. Akan tetapi rusuhan fokus kepada pengambilan buff untuk rusuhan pasukan Orange Esports kali ini. Heavy Spin yang diguna pakai untuk keluar daripada keadaan tersebut. Kita lihatkan ATM sangat-sangat konsisten. Damage yang cukup berkuasa. Stormy itu the Dominant Blast. Terkena kepada sesiapa. Stormy akan dikorbankan. Mangsa yang seterusnya untuk pasukan Burn X Flash. I mean, the two members of Burn X Flash was so mobile. There's the Numenor, that's so easy to juke out. And Neo, being the annoying Uranus he is, will be able to take down this turret. Ya, seorang diri dengan kesempatan yang ada setelah pengejaran yang dibuat oleh pasukan Burn X Flash di bahagian tengah tadi. Solo Aim dan juga Stormy
Tetapi Neo lebih memilih untuk mengambil objektif. Inilah perkara yang perlu untuk kita harus saksikan. Tetapi solo aim kita lihatkan D7 dan juga solo aim di bahagian top lane. Ambulance masih lagi mengumpul segala dana yang ada, resources yang ada. It's actually one level down of ATM, but the fact that I was able to take that turret down is value for the... Monshal, jadi untuk pasukan Bird Flash, mereka ada Oh, kelebihan wait, mungkin. Stormy, it was taken so low. Zeon also getting chased down by Neon. The falling Stormy was committed onto Stormy. I did notice as the camera panned upwards. Dan Stormy sekarang ini menerima damage, masih lagi belum ada impact yang terlalu positif dapat kita lihat di bahagian tengah. Turtle yang akan bakal menjadi rebutan ketika ini. Monshal. Oh, did they actually land even though he forced out the flicker? And Emily will be able to force... Wait, he's still alive? Still alive daripada tempat damage yang telah dirasakan. Tapi lihat, Hesa. Dia telah menerima no. banyak kita lihatkan. Oh, G7, adakah Ambulance akan dikorban? Sayang sekali, Ambulance terus dikorbankan dengan Ziob dapatkan turtle kali ini. Sekali lagi pasukan Orange Sport gagal untuk mendapatkan sesuatu daripada Burner Flash. Dan ini akan menunjukkan ekonomi jurang yang sangat berbeza di antara kedua pasukan. Oh god, Emeline popped the sprint trying to run away from D7, but the Matilda is so mobile. And now Burn Flash is giving OE a taste of their own medicine, invading their jungle now that they're in the lead. Dan sekarang ini, dengan turtle yang telah didapatkan, dengan kill yang telah didapatkan, pasukan daripada Orange Sport dalam keadaan yang cukup sukar. Untuk kembali, pasukan Orange Sport harus lakukan sesuatu dengan tekanan yang dihadapi oleh Ambulance di bahagian top lane. Dan kali ini Cloud untuk Esa agak sedikit jadi dengan item magician yang telah ditunjukkan kepada anda di mana tersuat. Tetapi sebelum itu Subway dalam keadaan yang bahaya. Leto final blow, nak lari mana tak boleh. Terus diberikan kill kepada pasukan Burner Flash. 6 berbalas dengan 3 ketika ini, Monshal. I mean, this case, Ambulance and Hessa, honestly, they're quite evenly matched. They have completed 2 items, but Hessa would have better scaling at this phase of the game. Oh, Dawning Light, not landing onto anyone. Even on Blast doesn't land onto anyone. Jadi kali ini sekali Demonic Force dia dibuka satu persatu. Hesa dikorbankan. Neo di bahagian belakang. Cuba untuk mengakang ATM. Sekarang ini fokus pada Ambulance. Ada lagi heavy crossbow. Dan conceal digunakan pakai. Kejar untuk pasukan Burner Flash. Adakah paksaan akan dibuat sekarang ini? Satu telah kecundang. Pasukan Burner Flash Hesa yang telah dikorbankan sebentar tadi. Dengan Lord yang bakal muncul dalam 30 saat lagi. Pasukan Orange Sport masih lagi berlaku pertempuran ketika ini. Dawning Light dibuka. Tetapi keadaan kembali tenang. Mungkin Subway masih lagi mahu untuk tertangkap sekarang ini. Solo aim mengelakkan diri daripada terkena Falling Star Moon tersebut. Dan keadaan kembali tenang. 15 saat lagi Lord That was so clutch from Neo coming in, taking out the key member, Hessa, because that would have gone so terribly wrong for OE if he were to survive. Dan pasukan daripada Orange Sport sekarang ini mungkin dapat kelebihan sedikit dan tetapi Hesa telah dihidupkan semula. Masih lagi belum ada kill, tapi 2 item magician yang paling penting di mana Golden Staff dan juga Demonic Item Sword dah disiapkan. Zion, perebutan Lord kali ini sekali lagi berlaku. Agak sedikit sukar untuk kekang keberadaan Zion sebenarnya. I mean, OE would try to contest with this because they are aware that Hessa is down bottom side 1v1 against the Uranus. So without having to worry about the Blazing Duet, this could be go time, but they're also concerned about the Dawning Light potentially stealing this Lord. Ya, dan dengan adanya sekali lagi mungkin perkara yang sama berulang semula sebab banyak kali Zion dia telah mendapatkan peluang dengan adanya banyak data yang dipakai oleh beliau mudah untuk mencuri Lord, mencuri turtle daripada genggaman pasukan Orange Sport. Dan kali ini agak sedikit tergugat sebab kalau kita lihatkan Orange Sport perlu lakukan sesuatu. Mereka perlukan Lord ini. Kalau didapatkan oleh pasukan Burner Flash, ini akan menjadi satu bencana yang cukup besar untuk pasukan Orange Sport. But I did see that Falling Storm was used to try to clear the way, so that won't be available. Dawning Light, not quite enough damage to take down Stormy. I want to see what he is building. Dan juga Stormy yang belum lagi nampak impact dia dan dah dapat kill sebenarnya, tetapi kita lihatkan buat ATM dah dihalang, damage yang cukup besar dirasakan oleh beliau, tetapi Lord masih lagi utuh berdiri untuk direbut bagi kedua-dua pasukan. I mean, he actually got knocked up onto ATM, cancelling that recall out of him because Hessa is now joining the fight. Nyo, dia menerima damage yang sangat tinggi. Stormy juga terpaksa untuk balik semula. Damage yang dirasakan Hessa. Satu damage yang cukup dirasakan sangat perit untuk pasukan Orange Sports. Menadahnya semula, tapi kita lihatkan
agak sedikit sukar dan sulit untuk pasukan Orange Sport melakukan kontes kepada lot ini. Bernard Splash, mereka telah dapatkan power spike yang diperlukan dan solo aim juga telah disedari kedudukan beliau. Dan kali ini karya yang sangat-sangat rumit untuk pasukan Orange Sport mendapatkan lot. I mean, at this point, it's just really back and forth. Dawning Light was used, so they actually should go for the Lord right now because there's no Dawning Light potentially going to steal the Lord. They have to worry about Xeon, but having no Dawning Light just makes it slightly easier because OE, let's not forget, they have the heavy spin as well as Numenon Blast to try to contest for Lord. So they're not out of this game. Yes, it's difficult, but they're not out of this. Ya, benar. Dan kali ini Ambulance dalam keadaan yang cukup berbahaya sebenarnya dengan adanya satu Esmeralda sahaja dapat untuk menggugat, tapi no benar-benar terkena mengenai seorang pemain. Akhirnya tiket akan dijatuhkan. Sinar untuk pasukan Orange Sports ketika ini D7 akan dikejar cuba untuk melakukan sesuatu. Burn and Splash ketika ini tiada seorang pemain dan lot terbuka luas untuk pasukan Orange Sports. Now this makes things different. Now it's a 4v5 for OE, but they are still they are actually forcing Stormy out of the position because Hessa on this plot is such a massive problem. Ya, dan banyak sekali perkara yang dapat kita saksikan. Terlalu besar dugaan yang dihadapi oleh pasukan Orange Sport untuk mendapatkan lot. Sangat sukar dengan ketiadaan ambulance. Susah untuk memberikan damage yang terlalu ketara pada pasukan Bernard Splash ketika ini. Dan kita lihatkan Dawning Light. No! The Dawning Light stole the purple buff. No! Sayang sekali tepat timing yang telah dibuat oleh pasukan Bernard Splash. Sikat Dawning Light yang telah mencuri purple buff daripada pasukan Orange Sports. Wait, but if he stole that, I mean, yeah, that means like his cooldowns will be a lot shorter for the Dawning Light, so it actually be coming up a lot sooner than you think. Dan kali ini mungkin juga sebab Dawning Light 2 kali dah terkeluar kali ini. Kali dah heavy spin dikena pakai untuk memastikan lot ini mungkin menjadi milik pasukan daripada Orange Sport. Dan sampai menggunakan retribution dengan sangat baik. Stormy mendapatkan kill seterusnya. Hessa telah dijatuhkan. D7 pula menjadi bangsa. Adakah dia akan dikorbankan? Polix Tabun akan memastikan Stormy tidak boleh hidup lagi. Ambulance fokus pada turret. 3 orang pemain pasukan Orange Sport balik semula. Balik terlebih dahulu mungkin sebab lot ketika ini masih lagi ada Stormy solo aim tak boleh keluar dari keadaan tersebut. Dan terpaksa untuk meninggalkan Land of Dawn ketika ini. Dan Ambulance disedari sekarang ini Polix Tabun mungkin akan memberikan satu asakan kepada Ambulance. Oh, Neo, you chat. You absolute chat. Yang pause yang telah dipinta. Tapi inilah... I mean, with this on, it's like it's still anyone's game. As OE in good position to pressure this mid turret. Numenon Blast not going to land, and this gives information for Brennex Fast to go, and Falling Storm will landing onto 2. Dan kita lihat kali pada dulu solo aim yang dikenakan damage cukup tinggi, tetapi Stormy membuka di bawah force mencari seseorang. Tetapi lihatlah solo aim immortality telah pecah belanja duet. Menerima damage yang cukup tinggi. Stormy akan dikorbankan. Dan lihatlah satu terkorban untuk pasukan Orange Sport, solo aim dan juga Stormy. 3 orang saja. Bahaya untuk kontingen pasukan Malaysia. That was not in favor. The fact that the minute they saw the Numenon Blast didn't land their mark, they chased them down. ATM on this Esmeralda, as I mentioned, this was his comfort pick. And he's being so aggressive, landing all these Falling Storm on the right target. Ya, dan kali ini untuk pasukan daripada Orange Sports sangat-sangat berbahaya. 2 orang yang telah kecundang. Dan 3 saja yang mampu untuk pertahankan kali ini. Walaupun lot telah didapatkan oleh pasukan Orange Sports, akan tetapi kita lihatkan Burn and Splash mematahkan serangan tersebut dengan begitu bergaya. Zcat just completed Divine Glaive, and you can swear that the next time Dawning Light pops, it's going to hurt very, very much. Because Stormy is going for more of a utility build, going for the Ice Queen's Wand to ensure that he's able to slow down the members of Brennex Flash and to ensure that Ambulance will be able to secure the kill. Ya, Ambulance sekarang ini harus untuk melakukan sesuatu yang lebih sebab pasukan Orange Sport sangat-sangat memerlukan damage ketika ini dengan lot yang telah dihidupkan Stormy. Dan itu dah Sikat menerima damage yang cukup banyak. Dan kita lihat takat daripada Dimori Force sangat-sangat baik sekali. Sikat telah dikorbankan, peluang yang cerah. Domino last, kita kena kepada ATM. Dan kali ini immortality telah pecah dan shutdown diberikan kepada Ambulance. 3 orang telah terkorban, 1 untuk Orange Sport. John
Sekarang ini dikejar. Immortality telah pecah. Peluang yang cerah untuk pasukan Orange Esports mendapatkan kill yang seterusnya. Shutdown diberikan kepada Balance. Killing spree untuk Balance. Dan kali ini double kill. 4 orang telah terkorban. Pasukan Burning Splash. Peluang yang besar. Pasukan Orange Esports mendapatkan lot mereka yang kedua. Oh my god. Hessa is the only one left. And look at how Neo is pressuring him in lane. He's not going to be able to walk up. Stormy is now finally online with this Phoveus. We have to... I did see a stat that actually Phoveus has one of the highest win rate in the previous season, season 26. Ya, dan kali ini peluang yang cukup cerah didapatkan. Pasukan Orange Esports telah mendapatkan lot ini. Sekali lagi, mungkin ini akan menjadikan satu titik permulaan untuk Orange Esports mendominasi kawasan map ketika ini. Dan perlu hati-hati dengan kali ini Hesa yang menggunakan Cloud. Damage yang cukup luar biasa. 120,000 damage mengatasi ATM di tangga yang kedua. Perlu berhati-hati dengan damage Blazing Duet yang ada pada pasukan Burn Splash untuk memastikan keselamatan dan sustainability bagi pasukan Orange Esports. No, it's so smart. The fact that they went for Xavier, considering that they, you know, Wind of Nature can only protect you from physical damage. So the fact that they take out Xavier first ensures that Ambulance will be able to jump into the backline and take off the members. And Zion is taken solo. They do have Demonic Force, but I don't think they're going to be diving straight in. Dan kita lihatkan tekanan yang dirasakan oleh pasukan daripada Burning Splash. Sekarang ini Lot yang telah menghancurkan turret di bahagian bottom lane. Harapan untuk negara Malaysia mendapatkan kemenangan mereka yang seterusnya. Dan kali ini Orange Esports bergantung gerak langkah untuk mereka mendapatkan turret yang seterusnya di bahagian tengah. Dan belas menghalang seseorang di bahagian belakang. Tetapi kita lihat Dominus. Kita lihat satu Dawning Light yang telah dilepaskan. Telah mendapatkan dan telah menghalau keluar. Telah membersihkan minion untuk memberikan nafas lega kepada Burning Splash. That was an extremely great defense. That's why the more we lead towards the late game, Burnex Flash with the Claude, once again, Claude and the Xavier, as well as ATM on the Esmeralda, will be able to set up for the team. But we cannot count out how OE has so much CC. And now the Ambulance, now he's finally joining in these team fights because you can see he's been farming all this time. He's being actually more passive than he usually is on the Irritel. Ya, dan akhirnya Irritel sekarang ini dalam satu kematian dengan 5 kill yang telah didapatkan sedikit demi sedikit. Irritel kita kenal di fasa late game memang ada damage yang cukup tinggi untuk memberikan kepada pasukan Burning Splash. Dan kali ini mungkin pasukan Orange Esports boleh lakukan sesuatu. Satu setup saja. Satu kill saja diperlukan untuk pasukan Orange Esports outplay semula pasukan Burning Splash yang ketiadaan inhibitor turret di bahagian bawah sekarang ini. I mean, we look in terms of damage taken, you can see Neo. I mean, this is why this Uranus pick is so annoying against the Esmeralda. And Xenon actually being second in terms of damage taken. Ooh. I mean, this is a tank Benedetta. I mean, like, that's why you want to play this way, because he has sufficient damage. So it makes sense to be built tankier to survive the damage onslaught coming from OE. Ya, dan the sustainability yang ada pada Benedetta dekat sini Monshell mungkin akan dapat untuk mengunci lot dan juga kita lihatkan peluang yang diambil oleh pasukan Burning Splash mencuri sebuah objektif seperti mana lot yang akan dimunculkan dalam masa 8 saat lagi untuk pasukan Orange Esports. Ini adalah peluang mereka yang ketiga sekiranya mereka mahukan kemenangan. Tetapi Burning Splash sangat-sangat bahaya dengan adanya Dawning Light, dengan adanya Blazing Duet. Dan juga kali ini Zion berada di bahagian top lane akan dikejar oleh Ambulance. Kali ini itu dia tembakan yang dilakukan Zion. Mungkin akan dikorban. Tapi ada brutality. Sekarang bantuan datang telah tiba daripada bahagian tengah. Pasukan Burning Splash mengejar Ambulance sekarang ini dalam keadaan yang bahaya dikepung oleh 2 orang. Nombor 11. Kita lihatkan Stormy. 2 menit kan Hesa akan dikorbankan. Tidak. Kerja ada lagi brutality. Dan itulah lagi langkah ketawatan Hesa. Akan dikorbankan. Stormy juga akan menerima nasib yang sama. 1 kill berbalas dengan 1. Dawning Light mencari subway. Tetapi masih lagi terselamat 4 orang berlawan dengan 4 orang untuk kedua pasukan. What a play from both these teams. So now it's 4v4, but they lose Hessa, which is so essential to be able to apply sufficient pressure. OE could go for the Lord. Dan kali ini adalah peluang yang cukup cerah untuk mereka mendapatkan lot dengan ketiadaan 2 marksman. Akan tetapi perlu lebih berhati-hati marksman bagi pasukan Burning Splash dan juga ada ambulance untuk pasukan Orange Esports. Dan kali ini mungkin untuk pasukan Orange Esports mempertaruhkan sesuatu, memancing saja mungkin. Tetapi lihat Dawning Light yang digunakan pakai cuba untuk mengganggu di server di bahagian hadapan. Kita lihat Sikat juga akan tertangkap.
Zion ada dalam kawasan berdekatan. Bahaya sebenarnya. Masih lagi ada bahaya untuk pasukan Orange Sport mendapatkan lot ini. Tiga orang datang. Kita lihat Polistamun terkena pada Ambulance. Dikepung oleh 2 orang. Ambulance bukan kata korban. Shutdown. D7 mendapatkan kill tersebut. Tiada lagi marksman untuk pasukan Orange Sport. Bahaya, damage killer utama tiada untuk pasukan Orange ketika di kontinjen pasukan Malaysia. Siapa yang mendapatkan lot? Neo dapatkan lot. Akhirnya pasukan Orange Sport back mula. Balik terlebih dahulu. 3 orang saja. Subway dan juga Solo M. Terpaksa untuk back terlebih dahulu. Tetapi dah save baik dia. Datang pada waktu yang tepat untuk mencuri lot daripada tangan pasukan Burning Splash. Neo, if you're not the MVP, you're the MVP in my heart, man. My heart goes out to you. But now Burning Splash, they see this time because the members of OE, it's going to be a 2v5, and they're marching into the base. Solo M terpaksa untuk bertahankan 2 orang saja. Yang ketinggalan jadi harapan untuk Orange Sport dengan berjaya untuk bertahankan tarikh yang tiada. Minion tiada sekarang ini. Belajar 2 dibuka. Masih lagi ada 2 orang pemain. Subway saja ketinggalan seorang saja. Tiada minion untuk pasukan Orange Sport. Dihabiskan. Dipecahkan tarik kristal. Nasib baik pasukan Burning Splash tidak menghabiskan game ini. Oh God, thank God there are no minions. And another thing, the rest of the members of Orange Esports will be back to defend. And well, the Lord was marching in. I actually didn't see the Lord whatsoever. Apparently it did made it all the way towards Burning Splash face, but they had to make it back in time to clear up the shop. Satu nafas lega yang boleh kita tarik sekarang ini untuk pasukan Orange Esports. Keadaannya cukup sulit sebenarnya. Dan banyak nasib baik yang telah terjadi seperti tadi. Neo yang mendapatkan lot. Dan kali ini dia tersekat. Dan ada damage yang cukup luar biasa dirasakan ATM. Polistamun dikenakan Stormy. Pasal untuk balik semula. Dan pasukan Orange Sport tak boleh untuk melakukan sesuatu yang sangat-sangat memberikan risiko. Sebab Ambulance banyak kali tertangkap dengan awal. Dan tiada Ambulance, Orange Sport sukar untuk memberikan damage yang diperlukan. I mean, right now the main source of damage is Ambulance. So if he loses his life, this might be GG for... Neo menerima damage yang cukup banyak. Ambulance masuk. Dengan Wind of Nature telah digunakan pakai. Dan kita dapat lihatkan Winter Truncheon digunakan dalam keadaan waktu yang tepat untuk melengahkan waktu lagi. Tetapi Subway datang cuba untuk membantu. Lot yang seterusnya akan muncul dalam masa 9 saat lagi. Right. I mean, right now it seems like Zion on the Vendetta will be making his first move towards the Lord side. Dawning Light has been popped to clear up the minion waves. So that's the beauty of the Xavier. You're able to like just proc the Dawning Light at such a far distance to ensure that the waves don't get shoved in. Subway gets the purple buff. Dan kali ini kita cuba untuk membantu ataupun membantras pasukan Burning Splash mendapatkan lot yang seterusnya sebab sangat-sangat bahaya sebenarnya. Tapi lihat keberadaan Neo, cuba untuk memotong lane sekali lagi, memberikan ruang kepada pasukan Orange Sports untuk mendapatkan objektif yang seterusnya. Dan pasukan daripada Orange Sports kali ini, Ambulance sangat-sangat penting untuk dikawal dengan rapi sebab Burning Splash bila-bila masa saja boleh untuk pergi bahagian backline. Kalau tertangkapnya Ambulance, sukar untuk Orange Sport mengeluarkan power spike yang mencukupi. Down in mid, Stormy is taken so low. He'll be chased down by ATM and D7. Tersekat sekali lagi Solo. Benar-benar sangat cantik. Dan kita lihat ATM menerima damage yang cukup banyak. Tapi sprint digunakan pakai untuk melarikan diri. Ambulance tidak sempat untuk mengunci kill yang seterusnya. Tetapi lihatkan lot yang akan diambil oleh pasukan Burning Splash dimulakan ketika ini. ATM mungkin akan terkorban. Dan ada lagi Mortality ketika ini. Belajar duet yang digunakan pakai. Ada lagi Winter Truncheon. Dan kita lihatkan ATM masih lagi survive ketika ini. Subway. Lihatkan ada satu lagi Saisa. Dan lot akan diambil oleh pasukan Burning Splash. Stormy tidak berjaya untuk menangkap Esa. Tetapi kali ini Seacat akan dikorbankan. Satu terkorban untuk pasukan Burning Splash. Oh, look at those timers coming up from Seacat. He's down for more than a minute. Dan sayang sekali. This is not great. This is a 4v5 situation without the pressure from the Dawning Light. Yeah. Even though they have secured the Lord on the side, Burning Splash. No, they're going in. They're chasing ATM down. ATM akan dikorbankan sekarang ini. Saisa pula yang disekat. Dan akhirnya 3 kill untuk pasukan Orange Sport. Peluang yang cerah. Tetapi ada Lord di bahagian tengah. Adakah sempat untuk dibalik? Mereka perlu untuk bertahan. Ada minion. Ada minion dekat sini. Masih lagi ada harapan untuk pasukan Malaysia. Untuk kekal sustain. Untuk kekal lagi mempertahankan tarik kesel yang ada. Zion sekarang ini bersorangan. Dan ketika ini Electro Final Blow digunakan pakai untuk membersihkan minion. Zion adakah dia akan tertangkap?
Adakah dia tidak sebenarnya? Stormy dan D7 cuba untuk melarikan diri. Nasib baik. Minion keluar di minit-minit akhir permainan. What is this game? This is day 1, match 1. We're already seeing this sort of gameplay. I can't imagine what we will see potentially in M4, ladies and gentlemen. Sekali lagi kita lihatkan pasukan Orange Esports sangat-sangat dalam keadaan yang bernasib baik sebenarnya. Sekali lagi tapi I tak apa. can't watch. Sekali lagi kita lihatkan mungkin satu perkara atau harapan belum lagi pasukan Orange Esports masih lagi boleh untuk melawan, masih lagi boleh untuk fight. Bagi mereka pakai Hesa telah mendapatkan kill yang seterusnya. Tetapi lihat keberadaan pasukan Orange Esports pada waktu ini. Subway pula yang masuk. Adakah dia akan berjaya? Pemulihan masih dibuat. Tetapi Hesa berjaya melarikan diri pada waktu ini. D7 ada lagi brutality walaupun dia akan dikorbankan 2016. Akan terkena kepada D7 tetapi masih lagi ada brutality untuk melarikan diri. Dan akhirnya pasukan daripada Orange Esports gagal untuk mendapatkan sebarang kill ketika ini. Oh my goodness. I mean, right now it's a 4v5, but without Stormy, I don't think it will be easy for Burnex Flash to take this Lord anyway, because we still have Subway and Aim still alive. D7 is actually taking a lot of damage from that Lord, but it seems like Aim is being chased down by ATM. D7 in a lot of danger. Sangat bahaya sebenarnya sebab Ambulance ada berada di bahagian belakang. Sekarang ni Lord yang perlu diberikan keutamaan. Dia cuba untuk memasukkan game. Tidak saja dia cuba untuk mematahkan ataupun membatalkan serangan. Hesa dikorbankan. Lihat ATM disekat. Solo Aim cuba untuk mengganggu tapi lihat Lord. Sekarang ini dia ambil Solo Aim. Solo Aim ambil Lord. Dan curi Lord tersebut daripada tangan Burnex Flash. Harapannya besar untuk kontingen negara Orange Esports cemerlang dalam mencuri lot tersebut. Dan kali ini kita lihatkan Neo sekali lagi ATM menerima damage yang cukup banyak dan nampaknya Neo akhirnya akan berjaya untuk melengahkan waktu lagi. Dan akhirnya pasukan Orange Esports mendapat satu lagi nafas baru. Dan saya harapkan ini adalah perlawanan ataupun pertempuran terakhir untuk game kali ini. Tapi kita lihatkan pasukan Orange Esports mengatur gerak langkah mereka untuk mempertahankan. Zion terlepas brutality ketika ini. Adakah dia akan selamat? Satu lagi pengorbanan di Sam akan dikorbankan. Kita lihat Lord melangkah masuk ke dalam pekarangan. Dan kita lihatkan Burnex Flash. Garanya cukup sukar. 4 korban. Zion saja ketinggalan. Dan kemenangan penuh. 2-1. Pasukan Orange Esports